नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानापी चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं आपण केउ स्थान भिडियोटी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि बड़ पिलांको अटैक कला एचएमपीवी देश रे एचएमपीवी मानव मेटान्यूप भाइरस क्रमागत भाव में वृद्धि पाउछि। नागपुर रे ही भूताणु संक्रमणर दुईटी नूतन केस रिपोर्ट होईछि। एचएमपीवी भारत रे पहुंचिछि एवं एहार मामला क्रमागत भाव वृद्धि पाउछि। महाराष्ट्र नागपुर रे एचएमपीवी भूताणु थिबा दुई रोगी चिन्हट होइछन्ति। एहा पूर्वरु कर्णाटक रे दुई, गुजरात रे एक, पश्चिम बंग रे एक एवं तमिलनाडु रे दुईटी मामला रुजु होइथिला। नागपुर रो जणे 13 वर्षर बालिका एवं 7 वर्षर बालक ठारे भूताणु लक्षण देखिबाकु मिलिछि। क्रमागत थंडा, काश एवं ज्वर हेबारु परिवार लोके एक घरोई लैब रे परीक्षा करिथिले। रिपोर्ट पॉजिटिव आसीबा परे परिवार सदस्य भयभीत भी होई पड़िथिले। तेबे उभय शिशुंकु एबे डाक्तरखाना रे भर्ती करिबाकु पड़िनी। घरे चिकित्सा हेतु सेमानक स्वास्थ्य अवस्था नियंत्रण रे रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि ओडिशा को आळु जोगाण बंद कले ममता, पुणी बढ़िला दर। पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुणी थरे ओडिशा को दैछन्ति आळु झटका। पुणी ममता ओडिशा को आळु जोगाण बंद करिछन्ति। फलरे राज्यर विभिन्न बजार रे आळु दर वृद्धि पाइछि। गत 4 दिन हला पश्चिम बंग सरकार सीमांत रे ओडिशा को आळु गाड़ी छाडु नथिबारु राज्य मध्यकु पर्याप्त आळु आसी पारु नाही। तथापि ओडिशा बेपारी चोरारे झारखंड राज्य सीमांत देई ओडिशा को आळु आणुछन्ति। दैनिक आईगिणिया आळु गदी को प्राय 40 रु 50 ट्रक आळु आसे। एबे दैनिक 7 रु 8 ट्रक आळु आसुछि। उत्तर प्रदेश रु आळु जोगाण स्वाभाविक थिला हे सेठारे आळु पहुंचिबारे विलंब हेबा सह परिवहन खर्च अधिक देबाकू पडुछि। एही कारणरू किछि दिनर व्यवधान परे आळु दर पुणी बढ़िछि। परवर्ती खबर रहिछि एसबीआई रो एही स्कीम रे 3 वर्ष पई करंतु निवेश मिलिबो 7 लाख टंका। जदि आपण एक निरापद एवं भल रिटर्न निवेश खोजुछन्ति तेबे एसबीआई रो स्थिर जमा योजना वा फिक्स डिपोजिट स्कीम आपणक पई उपयुक्त। एही योजना रे 1 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत विनियोग करा जाई परिबो। एसबीआई एफडी 5 वर्ष पई 6.50% सुध हार प्रदान करे। एही योजना अन्य योजना अपेक्षा बहुत भल। जदि वरिष्ठ नागरिक माने एही योजना रे विनियोग करन्ति तेबे सेमाने अतिरिक्त आग्रहर लाभ पांती। एफडी रे जमा होइथिबा परिमाण संपूर्ण सुरक्षित। आपण सहजरे ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। जदि आपण 3 वर्ष पई एसबीआई रा एफडी योजना रे 5 लाख टंका जमा करन्ति तेबे 6.75% सुध हार रे आपण मोट जमा 6,90,000 टंका पाइबे। परवर्ती खबर रहिछि बुमरा हेबे भाइस कैप्टेन। टेस्ट मैच रे पराजय परे दिनिकिया सीरीज पई पाद भिडुछि भारतीय दल। लगातार सीरीज पराजयर सम्मुखीन होइथिबा भारतीय दल दमदार प्रत्यावर्तन अपेक्षा रे रहिछि। भारतीय दल एहार अंतिम 8 टेस्ट रु 7टी रे पराजित होइछि। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आसंता फेब्रुआरी 19 तारिख रु आरंभ हेबो। एही टूर्नामेंट पूर्वरु भारत इंग्लैंड विपक्ष रे 5 टी20 और 3 दिनिकिया मैच खेलिबो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पई जनवरी 12 प्रोविजनल दल घोषणार शेष तारिख रहिछि। अन्य पक्ष रे दल रे कोनोसी परिवर्तन पई फेब्रुआरी 13 शेष तारिख रहिछि। सेही परि दिनिकिया दलर उप अधिनायक हेबार लक्ष्य रखिथिबा हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल को निराश हेबाकू पड़िबो। रिपोर्ट अनुसार ऑस्ट्रेलिया सीरीज रे उप अधिनायक रहिथिबा जसप्रीत बुमरा आसंता चैंपियंस ट्रॉफी पई मध्य रोहित शर्मा को डेप्यूटी रहि पारंती। परवर्ती खबर रहिछि एचएमपीवी रो मुकाबिला लागि राज्य सरकार प्रस्तुत अछंती कहिसंती स्वास्थ्य मंत्री। देश रे एचएमपीवी आक्रांतक संख्या बढ़िबारे लागिथिबा बेले एजाय किंतु ओडिसा रे एहार कोनोसी प्रभाव नाही। एणु एहाकु नै आदौ आतंकित न हेबाकू परामर्श दैछंती राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग। सकाळे से मेडिकल कॉलेज मानकर अध्यक्ष और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी सह एनै आलोचना करिसेंती। से कहिसेंती एचएमपीवी भाइरस को नै स्वास्थ्य विभाग संपूर्ण प्रस्तुत अछि। कटक और भुवनेश्वर रे थिबा घरोई डाक्तरखाना माननकु प्रस्तुत रहिबा लागि कहा जाइछि। मेडिकल रे आवश्यक बेड रहिछि। सरकार प्रस्तुत अछंती। एहा सिग्नल भाइरस होइथिबारु भयभीत हुअन्तु नाही। केंद्र सरकार एनै जेउ गाइडलाइन आनिबे ताको पालन करा जिवो। परवर्ती खबर रहिछि बाबा भेंगांक भविष्यवाणी पृथ्वी को फेरिबे एलियन। ज्योतिष एवं विशेषज्ञ अनुसार 2025 वर्ष अत्यंत भयानक हेबाकू जाउछि। एथि मध्यरे विश्वर प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा भेंगांक एक भविष्यवाणी को नै एबे खूब चर्चा। पृथ्वी को एलियन फेरिबार भविष्यवाणी करिसेंती बाबा भेंगा एवं केउ मासरे एलियन पृथ्वी को फेरिबे ताहा विषय रे मध्य से कहिसेंती। 2025 को नै बाबा भेंगा करिथिबा भविष्यवाणी अनुसार अक्टोबर मासरे पृथ्वी को एलियन फेरि पारंती। विश्वास करा जाए जे अनेक वर्ष रे थरे एलियन पृथ्वी को फेरंती एवं सेमानंक प्रभाव देखांती।
बाबा भेंगा ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲିଏନ୍ ସମଗ୍ର ମହାଦ୍ୱୀପରେ ଛାରଖାର କରିବେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସାବଧାନ ଶୁଖୁଆରେ ମିଛା ଯାଉଛି ଫର୍ମାଲିନ। ଶୁଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କ୍ଷତିକାରକ ଫର୍ମାଲିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଖୁଆ ଆଣି ବେପାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଲୋକେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଶୁଖୁଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଶୁଖୁଆ ଖଳାରେ ଶୁଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ମାଛ ଧରାଯିବା ପରେ କଞ୍ଚା ମାଛକୁ କାଟି ଫର୍ମାଲିନ ଦିଆଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନହେଲେ ଶୁଖୁଆ ଖଳାରେ ଏହି କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ମଣିଷର ଫୁସଫୁସ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ପାକସ୍ଥଳୀ ଏପରିକି କିଡନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ସମ୍ବଲପୁର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ମୁରଲୀଧର ଛୁରିଆ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ହାଇୱା ଚାଳକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଜେନାମଣି ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ବଦଳାଉଛି। ଆଜି ଦିନସାରା ପୋଲିସ ପ୍ରସନ୍ନକୁ ପଚରା ଉଚରା ଚଳାଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି ପ୍ରସନ୍ନ। ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିବା କଥାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ହେଁ ଏହା ପଛର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ସହିତ ତାର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେହି ଗାଡ଼ି ଭାବି ଏମାନଙ୍କ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା କହୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁଣି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ କାରର କାଚ ହାଇୱା ସହିତ ଓଭରଟେକ୍ ସମୟରେ ବାଜିଯିବାରୁ ତାର ରାଗ ହୋଇଥିବା କଥା କହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତେଣୁ ମାରିଦେଲି ବୋଲି କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିଦେଶରେ ବସିଥିବା ଅପରାଧୀ ଡରରେ ଥରିଲେଣି। ବିଦେଶରେ ଲୁଚିଥିବା ୱାଣ୍ଟେଡ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତ ପୋଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 10:30ରେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଭାରତ ପୋଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ଧାଡ଼ିରେ ସିବିଆଇ ଭାରତ ପୋଲ ନାମକ ଏକ ସାଧାରଣ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଯେପରିକି ସିବିଆଇ, ଇଡି, ଏନ୍ଆଇଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସାମିଲ ରହିବେ। ଭାରତ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା, ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ, ନାର୍କୋ, ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ ୱାଣ୍ଟେଡ ଅପରାଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପଡ଼ୋଶୀକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବାପ ପୁଅ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଖବର। ବାପ ପୁଅ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କଲେ ହତ୍ୟା। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତକଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁଲିସ ଆଗରେ ନେଇ ରଖିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଡିଣ୍ଡୋରୀ ତାଲୁକାର ନାନାସି ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁଅର ବୟସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସୁରେଶ ବୋକେ ବୟସ 40 ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗୁଲାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ୱାଘମାରେକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଖପାଖ ଥାନା ଓ ରାଜ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସର ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଁରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆହତ ନାବାଳକକୁ ଭେଟିଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ପୁଷ୍ପା 2 ପ୍ରିମିୟର ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟର ଦଳାଚକଟାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଶିଶୁଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆହତ ନାବାଳକ ଶ୍ରୀ ତେଜାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ଲୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ନିଜ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କେଶକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 20 ମିନିଟ ଆୟୁଷ କମାଉଛି ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଖୁଲାସା। ସିଗାରେଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସମିଏ ସିଗାରେଟ ଟାଣନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସିଗାରେଟ ଟାଣିଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର 20 ମିନିଟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ଆୟୁଷ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ କମିଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ 20ଟି ସିଗାରେଟର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ ଟାଣେ ତେବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା କମାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କ୍ଷୟକ୍ଷତି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ 292 କୋଟିର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି। ଏହି ଅର୍ଥ ଅନଲାଇନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆସରିଲାଣି। 2 ଦିନ ହେଲା ସହାୟତା ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। 5 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅର୍ଥ ରାଶି କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 15,000 ଓ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ 7,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଉ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆଂଶିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ, ତା ପଛକୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଧାନ, ପନିପରିବା, ଚିନା ବାଦାମ ଓ କପା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
परवर्ती खबर रही 2025 रे भारतर जीडीपी अभिवृद्धि 4 वर्ष रे सर्वनिम्न स्तर रे पहुंचिब। आर्थिक वर्ष 2024-25 रे कमिब भारतीय अर्थनीतिर अभिवृद्धि हार। जातीय परिसंख्यान कार्यालय मंगलवार दिन प्रथम आकलन रे एहा कहिछि। पूर्व आर्थिक वर्ष 2023-24 रे भारतर जीडीपी 8.2% थिला, जहा 2025 मार्च रे शेष हेबाकू जाउथिबा आर्थिक वर्ष रे 6.4% को खसिब बोली आकलन करा जाइछि। भारतर जीडीपी अभिवृद्धि गत 4 वर्ष रे सर्वनिम्न स्तर छुईपारे बोली आकलन करिछि एनएसओ। एनै सूचना देई जातीय परिसंख्यान कार्यालय पक्षरु कुहा जाइछि जे आर्थिक वर्ष 2023-24 रे देशर जीडीपी रो अभिवृद्धि हार 8.2% थिला, हेले 2024-25 आर्थिक वर्ष रे जीडीपी केवल 6.4% वृद्धि पाइब बोली आकलन करा जाइछि। परवर्ती खबर रहिछि ट्रम्प को शपथ ग्रहण पूर्वरु किम को शक्ति प्रदर्शन। उत्तर कोरिया मंगलवार एक नूतन मध्यम दूरगामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक क्षेपणास्त्र सफलतार सह परीक्षा करिछि बोली दाबी करिछि। सरकारी न्यूज एजेंसी केसीएनए अनुसार एही क्षेपणास्त्र शब्दर बेगठारु प्राय 12 गुणा अधिक बेगरे 1500 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करिछि। ए संपर्क रे उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन कहिसेंति जे देशर आणविक निरापत्ता को आहुरी मजबूत करिबा एही क्षेपणास्त्रर उद्देश्य। एही क्षेपणास्त्र जेकौनसी प्रतिरक्षा प्रणाली रे प्रवेश करी शत्रु को गुरुतर क्षति पहुंचाई पारे बोली से दाबी करिसेंति। परवर्ती खबर रहिछि नाती को नेबा पई चाहुथिले अतुलंक मा पत्नीक निर्यातना सही न पारी जीवन हारिथिबा एआई इंजीनियर अतुल सुहासंक 4 वर्षर पुओ एबे केउठी तार तथ्य मिलिछि। अतुलंक पत्नी निकिता सिंघानिया निजर वकिलंक माध्यम रे सुप्रीम कोर्ट को 4 वर्षर पुओ ठिकणा संपर्क रे अवगत कराइछंती। अतुलंक 4 वर्षर पुओ एबे हरियाणार फरीदाबाद रे थिबारे गोटे बोर्डिंग स्कूल रे पढुछि, किंतु खूब शीघ्र से बेंगलुरु जिबे। सेठारे से निज मांक सह रही परिबे बोली निकितांक वकिल कहिछंती। 34 वर्षीय अतुल सुभाष डिसेंबर मासरे आत्महत्या करिथिले। पत्नी और तांका परिवार लोकंक निर्यातना एवं मिछ केस को सही न पारी से जीवन हारिथिबा सुइसाइड नोट रे उल्लेख करिथिले। पुलिस एही घटना रे अतुलंक पत्नी निकिता, सासु निशा और शालक अनुरागं को गिरफ्त करिथिला। तेबे सेमाने जामिन रे रहिछंती। एथि सहित चैनल रे नुआ थिले आपनक भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। जय जगन्नाथ।